बात करेगा जो और एक बात आपको बोलना चाहता हूँ। उसको एक आईफोन है ना, उसको एक आईफोन चाहिए। वो जो वीडियो बनाता है ना, जो यूट्यूब में डालता है, फेसबुक में डालता है, हाँ, लिंक में डालता है, बस उसके लिए एक आईफोन मांगता है वो। मुश्किल नहीं है, आपको पैसा दे देगा। कितना पैसा चाहिए आप बोल दो, और चलेगा, मुश्किल नहीं है। वो छोटा सा वीडियो बनाता है तो ना, उसके लिए वो चाहिए, चलेगा। आप लोगों ने जो प्राइस बताएगा वो डाल देगा, मुश्किल नहीं। थोड़ा सा बताएगा तो बहुत मेहरबानी हो जाएगा। थोड़ा सा हमारा बात थोड़ा सा सुन के मेरे को बताओ, उसको प्राइस कितना आएगा, मॉडल कितना है, कौन सा है, कौन सा बहुत अच्छा है, थोड़ा सा बताओ यार। आप हमारे लिए बहुत मेहरबानी हो जाएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, गुड नाइट। এই ব্যাপারটা হচ্ছে গ্যাস এখন এই যে দুবাই থেকে যে বড় ভাই ছোট ভাই ইয়া আপনার লিঙ্ক আছে না, ফেসবুকের ভিডিও দেয়, ইউটিউবে ভিডিও দেয়। হ্যাঁ, বড় ভাই ছোট ভাই আমাকে লিঙ্ক পাঠিয়েছে একটি। তো সেই কারণে আমি তাদের কাছ থেকে একটি আমি তো আসলে হিন্দি বলতে পারি না, এমনি বুঝি, পূর্ণাঙ্গ হিন্দি বুঝি কিন্তু বলতে পারি না। তো সেক্ষেত্রে আমি বললাম একটি 40-45 হাজার টাকার দামের একটি আইফোন, যেহেতু আমাদের দেশে ডুবলি হচ্ছে সেগুলো, তো সেক্ষেত্রে অরিজিনাল তাদের কাছ থেকে যদি অরিজিনাল হয়, আমি তাকে গ্যাসকে বললাম মানে তাদেরকে বলে দাও যদি সম্ভব হয় আমার জন্য একটা আইফোন আনার জন্য টাকা দিয়ে, অবশ্যই এমনি না, টাকা দিয়ে। হ্যাঁ, কত টাকা আসতে পারে যদিও বা আমি বলে দিয়েছি 30-35-40 হাজার টাকার মধ্যে। হ্যাঁ, সেজন্য যেহেতু ভিডিও করি তো একটু ভালো দামে মোটামুটি একটা ভালো একটা যদি ফোন হয় তাহলে একটু ভালো হয় আর কি। সেটি কিন্তু বড় ভাই ছোট ভাইকে বলেছেন আর কি।